Découverte en 1457 par un jeune Vénitien au service de l'infant du Portugal, les îles Bijagos sont devenues possession de la couronne portugaise. Elles font maintenant partie de la Guinée-Bissau. Ces îles, habitées par le peuple Bijago, ont été le théâtre de luttes incessantes entre les différentes îles, contre les peuples de la côte et plus tard contre les colonisateurs européens. La première description de leurs habitants est rapportée par un commerçant en 1594. Grand fantassin, les hommes ne font que 3 choses: la guerre, construire des bateaux et récolter du vin de palme. C'est en effet la guerre qui a fait la réputation des Bijagos tout au long des siècles suivants. Pendant les 18 et 19e siècles, l'archipel est devenu une plaque tournante de la traite d'esclaves. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, après plusieurs accords non respectés, que les Portugais réussirent à imposer leur paix dans les îles. Sur l'île d'Orango, le temple principal, où un feu brûle en permanence, renferme les sièges de nombreuses générations de rois. Tudo tropeça está nele. De rego do Sudão Antigo, que não continua a meter com certo, de que uma. Não, agora de que padre está nele. Qualquer ser humano, tudo que eu do rango que padido, nunca está no barba, suma, que nunca podia entrar. Segredo, ali custa que está de segredo, alguém cai na fala, nunca padido, do bocado. Olha curvo. Olha, esse curvo. Parmi ces reliques, celles de la reine Pampa sont les plus vénérées, car c'est elle qui, en 1937, parvint à faire déposer les armes à ses guerriers. Ndekena pui si povo, ndekena pui limaria, ndekena pasi. Kumikana misi, tena coisa pagare. Olha ali, material peça que tá fugia. E de volta antigo. Neta banca de volta. Bijucutuli tá pagando imposto ali. Ali cabeçada de bijucutuli. Une, catalanta levar mata gente pro une, e mata suga, e mata tudo e cura. Essa casa estava ali no tempo de Pampa. No castaba, tudo no papel castaba, outro castaba. É, boia tropeça. Tropeça que está lá você. Mas parente de Pampa. Rego. E que rego do Oronho próprio. Oronho que tem vaca pode não e cabelo. Gura que ele iba de suma branco, catene. O ronho na tempo está morto, outro está levando 200 tal vaca que se dita na sangue. 200 vacas por cabra. Que caminho? Por quê? Caminho do Porto. Vaca do filho tem na Porto, para mara vaca ali é isso. Já 40 anos. Les Bijagos disent que les âmes sont comme les fourmis qui transportent de la nourriture d'un endroit à un autre pendant toute leur vie. Les âmes ont besoin d'un support humain qui les nourrisse et les apaise. Quand un enfant est conçu,
On dit de son âme qu'elle est venue de la gloire pour entrer dans le ventre de la femme. Pendant le cours de la vie, hommes et femmes ayant approximativement le même âge sont organisés en groupes soumis aux mêmes rites et exerçant les mêmes activités. La classe d'âge des Kagnokins comprend les jeunes hommes entre 10 et 20 ans. Ils doivent honorer leurs aînés et accomplir les corvées que ces derniers leur imposent. Plus tard, ils deviendront des cabarets. C'est la classe d'âge qui précède l'initiation, le moment crucial de la vie d'un homme. Tempo a 28 ans, il appartient à la classe des cabarets et attend l'initiation. Bonne chigana grandeza. Suma ba Jean Prera, collègue de Jean Prera. Et na sinta assim. Collègue de César, e sinta lá. Collègue mais grande de ba Jean Prera, e sinta ali. Mais grande de ba Jean Prera, e sinta lá no outro lado. Suma é tocador de bombolão. Bom, a não no sinta lá dentro do mato lá. No sinta não ajuda. E na chomano, pa bem. E tocha no fim cabianda assim, renquado assim tela. Não chega no firma assim. Sim. Alguém pergunta que butice? Eu, como que era para finca com o copo? Na fala, a mente se esbianda, quase vinho. E acaba, andar com a firma. Mas porque não põe mão, não fala, a mente se esbianda, quase vinho. Afirmação assim, com cor de cabra. Tronco não. Bom, não faz tudo, falando, para baixinho, tá? Bom, logo, nosso direito de riba mais. Na chum, não se fica assim na chum. Assim, não assim não, assim. A nós mais grandes, assim. Mas menino é por dito assim, faz trouxe, não faz trouxe, não faz trouxe, não fala pera. Para não ouvir, baixão prera não falando, para bem quanto voz. L'initiation se déroule en secret dans la forêt pendant 6 à 10 ans selon les îles. C'est seulement après qu'on devient adulte de plein droit. Avant l'initiation, les hommes s'habillent avec coquetterie, chantent, dansent et s'exhibent devant les femmes.
À la fin de l'initiation, on rase les cheveux et la barbe qui, pendant les retraites en forêt, se sentent ensorcelés. Mais Joaquín n'est jamais parvenu à réunir les dons nécessaires pour se débarrasser de ses cheveux et sa barbe. Malgré son âge, il est encore un cabarro. De leur côté, les femmes passent par des périodes initiatiques aussi longues que celles des hommes. Dina raconte. Ma melhor orango fácil. Mali. De problema. Libuta gasta tudo, nem pano de cor, não cata tem. Só na problema de fanado, puies. Mande cabelo, luz ano, cana pentear, cana lavar, cana tisse. Então qual é a cabeça ali? Droga. Ou qual é de Isabel? Kana pintia, kana labar, kana tisi, kana. Boya mi umano só 2 meses na fanado, mas saía na cama. Boya entre cabelo que na landa, como saía disse. Acaba de dia mi ngagi grande was. Ngava ya fanado was. Normalmente mami que tem filho na fanado. Se macho, papai leva fanado. Fêmea, mulher filho. Le père de Dine, Bras, qui est devin sur l'île de Boubac, se rend dans l'île d'Orango. C'est là qu'il a trouvé sa femme, la mère de Dine. La règle veut qu'une de ses filles retourne régulièrement dans le village de sa mère pour franchir les différentes étapes de son initiation. Tekpanye, le collègue de Bras, est aussi un devin guérisseur sur l'île d'Orango. Este nome Tekpanye, meu nome é Bras Moringa. E a mim, tem nenhuma mulher na Ancamona. Tem banca na Ancamona de Boubac. E somado suicídio. Um pai ter 2 filhos aqui. A mim pensa no meu sentido. Então, outro meu filho, manda panado da Ancamona de Boubac. Então, aquele outro meu filho, manda panado de Orangos. Porque assim, pensamento de pecador. Por acaso, se iria ir ele anda, vai para aquele 2 filhos, até 3 um sonho morre. Se contraba, que um sonho é que morre, e permeador, não toma 2. É tomar um sonho. Por acaso, é meu homem. Que manda, tem direito de Orango, cara. Que manda, tem direito. Por acaso, se mandar, não mandei um filho. Se não mandar que é um filho, nada, não é personal. Qual filho que vem? Dina roga e fica na Ancamona. Vai falar na Ancamona. Mas Dina é capaz de falar na Ancamona? Não, que sério? Não, ele está bem tudo anos. Tudo anos. Para cerimônia. Para pagar. Paga garantece. Que ele paga garantece? Está fanado já. Ele garantece. Cada paga. Fanado e acaba já. Maneira que acaba e acaba.
ikana repeat Mamistini paga na dia sali. paga carrega Ina paga lá. ina paga ali Você tem direito também, se o colega ina paga lá, ita paga. Alguém de bubagi bindi, colega ina paga lá, ita paga. Mas acaba parado, acaba parado, né? Na suma dina ibai fanado li. E que não vai mais parado. ikana bai vas Na suma ibai fanado li na antes. Agora os misti paga na dia sali. iligina paga paga, ligi ina tem direito de paga ika pude paga na bubaki Ina paga lá. paki iligina paga kirgi isa na bubaki kiri si armo na bubaki kina paga Anta ika tem direito de paga Bukoja ser muito tendo fundo. Boja dini ka tendo fundo. E capuri tendo ika pude tenela E se gali só no fundo na panhal. paki kunshi raisi di pali kilo uturika si bikeki na pasel Ai, tá cano. Les prêtresses sont chargées de l'initiation féminine. Elles se réunissent dans le temple principal du village, où un feu est entretenu en permanence, et où pendant les périodes d'initiation, toutes les femmes du village passent la nuit. Lors de leur initiation, les femmes sont possédées par l'âme d'un jeune homme mort avant sa propre initiation. Son âme ne pourra pas partir vers la gloire, la terre des ancêtres, à moins qu'une femme n'accomplisse les rites à sa place. Chaque femme porte pour des périodes de quelques mois par an et pendant toute sa vie le défunt qui lui a été attribué. Ce n'est qu'à la mort de la femme que l'âme de son défunt peut rejoindre la terre des ancêtres. Ces femmes, quand elles sont possédées, sont appelées pirogues.
car elles sont chargées de transporter les âmes masculines vers l'au-delà. Quand une personne meurt, son âme part avec le coucher du soleil vers l'horizon, vers la gloire, le siège des âmes. Elle s'arrête sur l'île la plus à l'ouest de l'archipel pour un ultime adieu. C'est l'île d'Unyukum. Toute personne qui vient à Unyukum pour la première fois doit se rendre au temple du village avant de boire ou de manger quoi que ce soit. Là, devant les divinités de l'île, elle se soumet à un rite qui facilitera après son décès la traversée de son âme vers la gloire. Mais le temple le plus à l'est et le plus secret se trouve en forêt à quelques heures de marche. Seuls quelques dignitaires peuvent y accéder. Hanya pedango. Ele sempre está a fazer isso. Tudo terra. Se tem aquele canhão que está assim, e arriba assim, outro, tem dois. Bala, está ali na união. Canhão, está na. Toutes les âmes doivent passer par ce dernier temple, mais certaines n'y parviennent pas. Non hanno visto, mica passa tempo. Non hanno visto arma na chiora nansi. Chiore na da volta che si ninde. Ma si cana osa chigali. Ah, Il cana osa chigali. Ina chiora la volta si cana osa chigali. Agora che cosa chigali? Che sei come scurante. Agora che cosa chigali? Che sta bene. Kasuma agentes ricom. Suma agente com peixe. Que può essere prima. Ricom che princesa. Então se morre, ninguém morre não. E tem que sair, e na despedida aqui, balou bagarana. E tá bom. E na despedida. E na saída despedida no conselho, na balova no conselho, e tem calço mesmo no conselho também. É para despedida, se alma. E vim diretamente lá na fonte do Unyukum. É despedida. Que garante conta? É da vim diretamente da balova bagarana. É despedida. Esse aí, e vim para a despedida. Mas que alguém que passe bem, ele retorna. Mas se é que não é pecado que está na paz pecado, se a arma é capaz de chegar. Que se segurança é do ponto é capaz de entrar essa arma. Tem que ser assim que ele pequena, chora na mata. Bom, sumo gente desse, é garante. Após se viu uma bique arma na chora, suma depois não se intergosta, e por apanhar. Usala. Pranga, entra na paloma, e conta aqui lá, uma molhada. Pai toma aqui alma, acompanha aqui.
Avant que l'âme du mort puisse emprunter le chemin vers la gloire, elle répond à un interrogatoire public. On construit un simulacre du cadavre qui, transporté par 2 spécialistes, leur transmet ses réponses. C'est le roi qui doit présider l'interrogation du cadavre. Il demande au mort d'entrer dans le simulacre et il sacrifie un poulet à l'esprit du village. Le cadavre répond oui en se dirigeant vers le roi et en se penchant vers la droite. Le frère du mort. La sœur du mort. À la fin de l'interrogatoire, la famille du mort lui offre à manger. Une fois les causes de la mort élucidées, l'âme a le chemin libre pour partir vers l'île d'Unyukomo, puis pour s'en aller au-delà de l'horizon. Madam.